Next. Show them. Yan. Oh, Brazil. Brazil! Dapat ka ng ulat. Go! No, mamaya pa yung Brazil, gag. Oh, saka. Yay! Kaya magagalit sila sa'yo. Okay. One more. Oh, may special instruction ka na. Ready? Go! Baka hindi yan step, no? Brazil! Yay! Uto. Wait lang. Tres, 3 years old. 3 años. 6 anos, menino. Uh-huh. No design. Swimming. Trees. For Yung ano? maganda. Yeah, like this one. Lady? Hindi siya katawan. This one, like Have? No. Esse é só bebezinho. Oh, bebe? baby. Baby? How much is this? Quanto? Quanto? Esse é 4, esse não. Ang Ano ganda, daw? ang ganda ng tela, oh. Te. May baby ka pa ba, Mata?